जेपी ज्ञान ओडियारे आपण मानक स्वागत। आज जानिबा सुना प्रिय भारतवासी मानक विषय रे। भारतवर्षर इतिहास प्रायतः 5000 वर्षरू अधिक। यह उत्तर रे काश्मीर ठारू दक्षिण रे कन्याकुमारी पर्यंत और पूर्व रे बर्मा और पश्चिम रे ईरान पर्यंत व्याप्त थिला। एही सभ्यतार लोक माने ज्ञानी गुणी और परोपकारी थिले, तेणु सेमाने सेतेबेले मध्य सुनार मूल्य को बुझी पारिथिले। प्राचीन सभ्यतारे धर्म और परंपरा सहित सुनार आवश्यकता को जोड़ा जाइथिला। विवाह व्रत और अन्यान्य सामाजिक कार्य सुनार उपहार दिया जिबार प्रथा मध्य थिला। निजर कष्ट अर्जित अर्थरे सुना जिनिसटीए स्त्री पाई किणी आणुथुला। स्त्री ताकू जीवन जाक पाई संतक रूपे साइती रखी तार आगामी पीढ़ी को दान करुथुला। सुना को पाइबा पाई सुना परी गुणर आवश्यकता मध्य थिला। दीपावली और अक्षय तृतीया भली पवित्र दिन मानकरे गृहकर्ता सुना किणुथुले। किणिथिबा सुना को शुभ मानुथुले, किंतु सुना हजिगले बा मिलिले अशुभ बोली मानुथुले। अनैतिक कार्य उपार्जित सुना को मध्य ग्रहण करा जाउ नथिला, जहाँकि दस्यु रत्नाकर कहानी रे वर्णना करा जायछि। से जहाँ भी हेउ भारतीय माने प्रायतः पारंपरिक सुना प्रिय थिले। एही अभ्यास भारतवर्ष को सुनार भारत गढ़ी तोलिथिला। कारण 2000 वर्ष तलू भारत को सुनार भारत कहा जाउथिला। सेही समय रे भारतर जीडीपी वर्ल्ड डीजीपी रो 32% और चाइना 28% थिला। यूरोप और अन्यान्य सबु देश मिसी वर्ल्ड जीडीपी रो 40% शेयर करुथुले। एहार कारण सुना प्रिय भारतीय मानकर अधिकरु अधिक सुना आभूषण किणी ठूल करुथुले। तेणु सेतबेलर जीडीपी विषय रे अंगुश मेडिसन बही रे विस्तार भाव रे वर्णना करा जायछि। एथिरे वर्णना करा जायछि जे विदेशी और आक्रमणकारी लुंठनकारी माने प्रवेश परे भारतर जीडीपी कमिबाकु लागिला और ब्रिटिश शासन काल रे एहा सबुठारु निम्न रे थिला। विशेष करी भारतरु सुना कमिगला परे भारतर जीडीपी कमिबाकु लागिला। तेबे वर्तमान समय रे सुनार आवश्यकता और गुरुत्व को बुझेइबा। 1931 मसीह रे अमेरिकार फेडरल रिजर्व गोल्ड रिजर्व करिकि रखुथुला और सेही अनुसारे डॉलर प्रिंट करुथुला। एही प्रोसेस 1931 ठारू 1971 मसीहा पर्यंत होइथिला, जहाद्वारा कि एही समय काल मध्यरे अमेरिका बहुत सुना संरक्षित करी रखि पारिथिला। वर्तमान अमेरिका पाखरे गच्छित सुना हेउची 8000 मेट्रिक टन रु अधिक। जर्मनी द्वितीय स्थान रे अछि, ता पाखरे प्राय 3000 टन रु अधिक सुना रहिछि। भारतर स्थान नवम रे रहिछि और एहार परिमाण 676 मेट्रिक टन। एक कथा सुनिला बेले भारतीय लोक मानकु पसंद न लागि पारे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रो आकलन अनुसार भारत रे घरोई सुनार परिमाण 25000 मेट्रिक टन। सुविधारे बुझिबाकु हेले 5टी मालबाही लोडेड ट्रेन रो डब्बा और माल और इंजिन रो ओजन संगे समान हेबो। एही घरोई सुनार हिसाब मंदिर और सरकारंग ठारे गच्छित थिबा सुना छाड़ी करी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हिसाब करिछि। किंतु सरकार एही घरोई गोल्ड रिजर्व जोगु बहुत क्षोभ प्रकाश करिथांती। कारण एते धन रखिथिबा देश बहुत समय रे भिकारी भली अन्य देश मानक सामना रे ठिया हबाकू पड़िछि। सरकार मध्य विभिन्न स्कीम माध्यम रे लोक मानकर सुना को रखी ता उपरे सुध देबा पय प्रबताउछंती। हेले लोक माने निजर सुना को निज पाखरे रखिबाकू बेसी पसंद करंती। प्रायतः 1990 मसीहा पर्यंत सरकार सुनार आमदानी उपरे प्रतिबंधक लगाइथिले। तेणु चोरा चालाण अधिक होइजिबारु सरकार एहा उपरे 1% कर लगाई आमदानी को फ्री कर देथिले, जहा फलरे सुनार कला बजारी कमी जाइथिला। गत वर्ष कानाडार एक संस्था इम्पैक्ट
କହିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କଳାବଜାରୀର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ଏବଂ ଏହାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୁନା ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 800 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୁନା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାଏ। ଅବଶିଷ୍ଟ 200 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ ବା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ସୁନା ଆମଦାନୀ ଉପରେ 12.5% ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ଗଢ଼ା ସୁନା ଉପରେ 3% GST ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ସୁନା ଦେଇ ଆଭୂଷଣ ଗଢ଼ାଇଲେ 5% GST ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କୁ 1 କିଲୋ ସୁନାରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସରକାର ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା କଳାବଜାରୀ କମିଯାଆନ୍ତା। କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ କରାଯାଇଥାଏ? ଇମ୍ପାକ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ ଦୁବାଇରୁ ଭାରତକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଫ୍ରିକା ଓ ସାଉଥ ଆମେରିକାରୁ ସୁନା ଦୁବାଇ ବଜାରକୁ ଆସିଥାଏ। ଯେତିକି ସୁନା ସ୍ମଗଲିଂ ହୋଇଥାଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସରକାର କେବଳ 2% ସୁନାକୁ ଧରି ପାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନାମରେ ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣର ସୁନା ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମଗଲିଂ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ବର୍ମା, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଭୁଟାନ। ଚାଇନା ଏବଂ ତାଇୱାନରୁ ବିଶେଷ କରି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଘରମାନଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ତାର ମାନ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ସୁନା ଦୋକାନୀମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ କହି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ BSI ହଲମାର୍କ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ସୁନା ଗହଣାକୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଧିକାଂଶ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ଏହାକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନା ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସୁନା ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ସୁନା ଅଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ଦାମ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଦ ଅଛି ବୋଲି ସୁନାର ଦାମ କାଟି ପକାନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ମଗଲିଂ ଓ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସୁନା ଗହଣା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓ ପଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଜୁଏଲାରୀ ମେକରମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ସୁନା ବଦଳା ହୋଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାର ମାନ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ଗଢ଼ାଇବା ପାଇଁ 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନାରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାର୍ଡ ଜୁଏଲାରୀ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏହି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯଦି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଓର ସୁନାରେ ଗହଣା ବନିପାରନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସୁନାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ସରକାର ଏହା ଉପରେ କିଛି ବି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅସଲି ସୁନାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସୁନା ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକୁ ଭରପାଇ କରିପାରନ୍ତେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜର ଗୋଲ୍ଡ ରିଜର୍ଭ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତେ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିପାରନ୍ତେ ଓ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରନ୍ତେ। ଏ ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।